ओम शांति 24 सेप्टेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमी जेते समय बाबांक स्मृति रे रहिबो सेतिकी समय केवल रोजगार ही रोजगार जमा हेबो। जोग द्वारा ही तुमे माने बाबांकर निकटतर होई परिबो। तुमे जेते समय बाबांक स्मृति रे रहिबो सेतिकी समय केवल रोजगार ही रोजगार जमा हेबो। जोग द्वारा ही तुमे माने बाबांकर निकटतर होई परिबो। प्रश्न जेउ पिला माने जोगयुक्त स्थिति रे रही पारंती नाही सेमानको केउ कथारे लज्जा लागि थाए। जेउ पिला माने जोगयुक्त स्थिति रे रही पारंती नाही सेमानको केउ कथारे लज्जा लागि थाए। उत्तर सेमानको निजर जोगर चार्ट रखिबा पई लज्जा लागि थाए। भाबंती जदि सब सठिक रूपे लिखि देबी तेबे बाबा कौन कहिबे, किंतु सत्यता पूर्वक चार्ट लेखिबारे ही पिला मानकर कल्याण रहिछि। चार्ट लेखिबारे ही बहुत फायदा रहिछि। तेणु बाबा कहउछंती पिला माने एथिरे लज्जा कर नाही। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी पिला मानकु बुझाउछंती एबे तुमे माने 15 मिनिट पूर्वरु आसी बाबांकर स्मृति रे बसुछ। एठारे तुमर आउ कौनसी काम नाही, केवल बाबांकर स्मृति रे बसुछ। भक्ति मार्ग रे बाबांकर कौनसी परिचय नाही। एठारे तुम मानकु बाबांकर परिचय मिलिछि। बाबा कहउछंती मते मने पकाओ, मु तो सबो पिला मानकर पिता। बाबा को मने पकाइले वर्षा स्वतः मने पड़िबा दरकार। तुमे माने तो छोट पिला नुह ना। जदियो लेखुछंती जे आमे 5 मासर बा 2 मासर पिला अटू, किंतु तुमर कर्मेंद्रिय तो बड़ अटे ना। बाबा बुझाउछंती एठारे बाबा एवं वर्षार स्मृति रे बसिबाकू हेबो। तुमे माने जानिछ आमे नररु नारायण हेबार पुरुषार्थ रे तत्पर अछु बा स्वर्ग को जीवा पाई पुरुषार्थ करूछु। तेबे पिला माने नोट करिबा दरकार आमे एठारे बसी बसी केते समय बाबांकु स्मरण करिलु। लेखिबा द्वारा बाबा बुझी जिबे। एपरि नुहे कि प्रत्येक केते समय जोगरे रहुछंती से कथा तो बाबांकु जणा अछि। एहा तो प्रत्येक निजर चार्ट रु बुझी परिबे आमे बाबांकर स्मृति रे थिलु अथवा बुद्धि अन्य केउ आडे चली जाइथिला। एक कथा मध्य तुम मानक बुद्धि रे अछि जे एबे बाबा आसीबे। तेबे एहा मध्य जोग हेला ना। केते समय मने पकाइल सेमाने चार्ट रे सत सत कथा लिखिबे। मिछ कथा लेखिले आहुरी 100 गुणा पाप चढ़िबो एवं क्षति हेबो। सेथि पई सत्य लेखिबाकू हेबो। तुमे माने जेते याद करिबो सेते तुमर विकर्म विनाश हेबो। तुमे एक कथा मध्य जानिछ जे आमे बाबांकर निकटतर हेउछु। शेषरे जेते बेले आमर जोग पूरा होई जिवो सेते बेले आमे बाबांक पाखकू चली जिवो। पुणी केही तुरंत नुआ दुनिया को आसी अभिनय करिवे, आउ केही सही ठारे ही बसी रहिबे। सेठारे कौनसी प्रकारर संकल्प आसीब नाही। ताहा हेउछि मुक्तिधाम, दुख सुखरु नियारा। सुखधाम को जीवा पाई तुमे माने एबे पुरुषार्थ करूछ। तुमे माने जेते जोग करिब सेते विकर्म विनाश हेबो। जोगर चार्ट रखिबा द्वारा ज्ञानर धारणा मध्य भल हेबो। चार्ट रखिबा द्वारा फायदा ही हेबो। बाबा जानी छंती जोग करू नाहंती, तेणु चार्ट लेखिबा पाई लज्जा लागुछि। काले बाबा कौन कहिबे मुरली रे सुनाई देबे। बाबा कहउछंती एथिरे लज्जार कौनसी कथा नाही। निजको निजे समस्ते जानी छंती जे आमे जोग करूछु ना नाही। कल्याणकारी बाबा तो बुझाउछंती नोट करिले कल्याण हेबो। जे पर्यंत बाबा मुरली सुनाइबा पाई न आसिछंती सेतिकी समय तुमर जोगर चार्ट केते रहिला
फरक देखिबा उचित। प्रिय वस्तु को बहुत मने पकाई थांती ना, याद करा जाई थाए। कुमार कुमारी मानकर निर्बंध होई गले मनरे परस्परंकर स्मृति रही जाई थाए। पुणी विवाह होई गले स्मृति पक्का होई जाई थाए। परस्पर को न देखिले मध्य जानी जानती जे आमर निर्बंध होईछि। एबे तुमे माने जानिछ जे शिव बाबा आमर अविनाशी पिता अटंती। जदिও तुमे माने देखी नाह किंतु बुद्धि द्वारा जानुछ। जदि बाबा नाम रूपरु नियारा अटंती तेबे तुमे माने पूजा काहार करुछ, मने काहेकि पकाउछ। नाम रूपरु अलगा अंतहीन तो कौनसी पदार्थ होई परिब नाही। निश्चित भावे वस्तु को देखी ताहार वर्णना करा जाए। आकाश को मध्य देखुछंती ना, तेणु एहाकू अंतहीन बोली कहि परिबा नाही। भक्ति मार्गरे भगवान को हे भगवान बोली कही स्मरण करिथांती, तेबे एहाकू कोन अंतहीन बोली कुहाजिब कि? हे भगवान कहिबा द्वारा तुरंत तांकर स्मृति आसी जाउछि। तेणु निश्चित भावरे किछि अछि। आत्मा को मध्य अनुभव करी हुए किंतु यह देखा जाए नाही। सही परी सबु आत्मा मानकर पिता मध्य एक अटंती। तांको समस्ते जानिछंती। तुमे माने जानिछ बाबा आसी पाठ मध्य पढ़ाउछंती। आगरु एकथा जणा नथिला जे सिए पाठ भी पढ़ाउछंती। गीतारे कृष्णकर नाम लेखि देइछंती। कृष्ण को तो एही आखि द्वारा देखी हेउछि। तांको तो अंतहीन नाम रूपरु अलगा बोली कुहाजिब नाही। कृष्ण केबे हेले कहिबे नाही जे मते मने पकाओ। सिए तो आम सम्मुखरे अछंती। तांको आमे बाबा बोली मध्य कहि परिबा नाही। माता माने कृष्ण को छोट पिला भाबी निजर कोଳରେ बसाई थांती। जन्माष्टमी रे छोट कृष्ण को दोली रे झुलाई थांती। तेबे सिए कोन सर्वदा एहिपरि छोट होई रही थांती कि? पुणी रास विलास मध्य करुछंती। तेबे निश्चित भावरे सिए बड़ होइथिबे। तापरे कोन हेला, सिए कुआडे गले, एकथा केही जानि नाहांती। सर्वदा छोट शरीर तो रहिब नाही ना, किछि भी ख्याल करि नथांती। पूजा करिबार प्रथा मध्य प्रचलित अछि। ज्ञान तो काहा पाखरे भी नाही। देखाउछंती कृष्ण कंसपुरी रे जन्म नेइथिले, किंतु एठारे कंसपुरी रो कौनसी कथा ही नाही। एही कथा उपरे काहार भी विचार आसु नाही। भक्त माने कुहंती कृष्ण एठारे हाजिर अछंती, तेणु तांको स्नान कराई खुआउछंती। किंतु सिए तो किछि खाआंती नाही। मूर्ति को सम्मुखरे रखी निजे खाई देउछंती। एहा मध्य भक्ति मार्ग हेला ना। श्रीनाथ जी पाखरे एते भोग लगाउछंती, किंतु से तो किछि भी खाउ नाहांती। एमाने निजे खाई जाउछंती। देवी मानक पूजारे मध्य एही भଳି करिथांती। निजे देवी तैयारी करी तांकर पूजा आदि करी पुणी बुड़ाई देउछंती। गहना आदि खोली रखी दियंती। लोक गहली मध्यरे केही केही गहना मध्य नेई जांती। प्रायतः देवी मानकर ही अधिक पूजा होइथाए। लक्ष्मी एवं दुर्गा उभयंकर मूर्ति तैयारी करंती। बड़ मम्मा मध्य एठारे बसिछंती ना, जाहांको ब्रह्मपुत्रा मध्य कहुछंती। जानुछंती ना एही जन्मर एवं भविष्य रूपर पूजा करुछंती। एही ड्रामा केते आश्चर्यजनक अटे। एभली कथा शास्त्र रे नाही। एहा वास्तविक कथा। तुम मानक पाखरे एबे ज्ञान अछि। तुमे जानुछ आत्मा मानकर ही सबुठारु अधिक चित्र तैयारी करा जाइछि। जेतेबेले रुद्र यज्ञ रचना करिथांती लक्ष लक्ष शालग्राम तैयारी करिथांती। देवी मानकर केबे लक्ष लक्ष चित्र तैयारी करि नथांती। जेतिकी पूजारी थांती सेतिकी देवी मानकर चित्र तैयारी करिथांती। सेमाने गोटिए समय लक्ष लक्ष शालग्राम तैयारी करिथांती। सेमानकर कौनसी निर्दिष्ट दिन न थाए, कौनसी मुहूर्त आदि होई न थाए। जेपरि देवी मानकर पूजा निर्दिष्ट समय रे होई थाए,
ସେଠ୍ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ରୁଦ୍ର ବା ଶାଳଗ୍ରାମ ରଚନା କରିବାର ଖିଆଲ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଥାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ରୁଦ୍ର କୁହାଯାଉଛି। ପୁଣି ତାଙ୍କ ସହିତ ଢେର ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଠ୍ ଲୋକମାନେ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି ଏତିକି ଶାଳଗ୍ରାମ ତିଆରି କର। ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତିଥି ତାରିଖ ନଥାଏ। ଏପରି ବି ନୁହେଁ ଯେ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀରେ ହିଁ ରୁଦ୍ର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ନା, ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭ ଦିନ ଗୁରୁବାରରେ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଦୀପାବଳିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥାଳିରେ ରଖି ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଇସା କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ? ସେଥିପାଇଁ ଯୁଗଳ ଥିବା ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେବୀମାନେ କେବେ ଥିଲେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ଆସିଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବା ଆସି ସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଧାରଣା ହେଉନାହିଁ। ବାବା ଏତେ ସବୁ କଥା ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ମନେ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ମନେ ଅଛି। ଏହା ହିଁ ମୂଳ କଥା ଅଟେ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ପଇସା ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତୁମର ପଇସାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଧନବାନ ହେବା ପାଇଁ ସେବା କରୁଛ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରି ଧନହୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶିଯାଉଛି। କେତେ ଫରକ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ତ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ହିଁ ଖାଉଛ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଝିରେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇଛ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହଁ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଉଛ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧୋତି କୁର୍ତ୍ତା ଆଣିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର କିଛି ବି ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ଜମା ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହାଙ୍କୁ ଦେଇଥାଅ। ଏକଥା ତ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ପାଳନା ହେଉଛି। ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ କ'ଣ ପଠାଇବୁ, ଇଏ ତ ନେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେବ, ତେବେ ତୁମର ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିବ ବାବା ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବେ ନା, ତୁମଠାରୁ କାହିଁକି ନେବେ? ବିକେଙ୍କୁ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଅଟେ। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି ତୁମେ କାହାଠାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ନେଇ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ ମନେ ରହିବ। ଯଦି କିଛି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଏତେ ମନେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଜିନିଷ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆହୁରି ମନେ ପଡ଼ିବ, ଇଏ ଆମକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି ନା। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ମୋର ପୋଷାକ ଆଦି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୋଷାକ ଆଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ପିନ୍ଧିବେ। ମୋର ତ ଶରୀର ନାହିଁ। ଏମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାରରୁ ନେବାର ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ରାଜତ୍ୱ ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ହକଦାର ଅଟନ୍ତି। ବାପ ଘରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଥାନ୍ତି ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେବା କରି ନିଜର ରୋଜଗାର କରୁଛ। ଯେତେ ଅଧିକ ସେବା କରିବ ସେତେ ରୋଜଗାର କରିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାରରୁ ହିଁ ତୁମେ ଖାଉଛ ପିଉଛ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ଦେବ ତେବେ ତୁମର ଜମା ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପଦ୍ମାପଦମ୍ପତି ହେବୁ। ପଇସା ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ସମର୍ଥ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ବାବା ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି ନା। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବାବା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ପରୋକ୍ଷରେ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି।
वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी एही समय सम्मुखरे अछंती। ईश्वरंक नाम रे किछि दान पुण्य कले ता द्वारा अल्प काल पई किछि मिली जाई थाए। एठारे बाबा तुम मानकु बुझाउछंती मु सम्मुखरे अछि, मु ही दाता अटे। एही ब्रह्मा मध्य निजर सब किछि देई सारा विश्वर राजत्व नैछंती ना। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ, एही साकार ब्रह्मांकर ही अव्यक्त रूपर साक्षात्कार हेउछि। एहांक शरीर रे शिव बाबा आसी पिलामानक सहित कथा हेउछंती। केबे भी ख्याल करिबा उचित नुहे जे आमे मनुष्य मानक ठारू नेबु। कुह शिव बाबांक भंडार को पठाई दियो, त्यांकु देले किछि मिलिब नाही, आहुरी क्षति होई जिवो। जदि गरीब होइथिबे तेबे 3-4 टंकार कौनसी जिनिस तुमको देबे। ता अपेक्षा शिव बाबांक भंडार रे पकाइले एहा पद्म र जमा होई जिवो। तेणु निजर क्षति करिबा उचित नुहे। पूजा प्रायतः देवी मानकर होई थाए, काहेकि ना खास तुमे देवी माने ही ज्ञान देवा पाई निमित्त हेउछ। जदिओ भाई माने बुझाउछंती किंतु प्रायतः माता माने ही ब्राह्मणी होई रास्ता बताई थांती। सेथिपाई देवी मानकर अधिक नाम रहिछि। देवी मानकर ही बहुत पूजा होई थाए। एकथा मध्य तुमे माने जानिछ, आमे अधाकल्प पूज्य थिलु। प्रथमे संपूर्ण रूपे पूज्य थिलु, पुणी सेमी पूज्य। काहेकि ना 2 कला कम होई जाउछि। त्रेतारे ही रामंकर वंशावली कुहाजिबो। सेमाने तो लक्ष लक्ष वर्षर कथा बोली कहि देउछंती। तेणु एहार कोनोसी हिसाब करा जाई परिबो नाही। भक्ति मार्गी आत्मांक बुद्धि और तुम मानक बुद्धि मध्यरे केते राति दिनर फरक रहिछि। तुमर ईश्वरीय बुद्धि सेमानकर रावण बुद्धि अटे। तुम मानक बुद्धि रे अछि जे एही चक्र 5000 वर्षर अटे, जहाँकि घूरी चलीछि। जो माने रात्रि रे अछंती सेमाने लक्ष लक्ष वर्ष कहउछंती। जो माने दिन रे अछंती सेमाने 5000 वर्ष बोली कहउछंती। अधाकल्प हेबो भक्ति मार्ग रे तुमे माने असत्य कथा सुनी आसीछ। सत्य जुगरे एपरि कोनोसी कथा हेबो नाही। सेठारे तो वर्षा मिली थाए। एबे तुम मानकु प्रत्यक्ष रे मत मिलुछि। श्रीमद् भगवत गीता अटे ना। आउ कोनोसी शास्त्रर नाम श्रीमद् रखा जाई नाही। प्रत्येक 5000 वर्ष परे पुरुषोत्तम संगम जुग गीतार जुग आसी थाए। लक्ष लक्ष वर्षर कथा तो होई परिबो नाही। केबे केही आसिले तांको संगम जुग विषय रे बुझाओ। बेहद्र बाबा रचयिता अर्थात निजर एवं रचनार समस्त परिचय देउछंती। तथापि भी कहउछंती, अच्छा बाबा को मने पकाओ। जदि आउ किछि धारणा करि पारुना तेबे निजको आत्मा भाबी बाबा को मने पकाओ। पवित्र तो हेबार ही अछि। जदि बाबांक ठारू संपत्ति नेउछ तेबे दैवी गुण मध्य धारणा करिबाकू हेबो। अच्छा मीठा मीठा सिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकू नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकू नमस्ते 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 सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। 21 जन्मर रोजगार जमा करिबा पाई निजर सबु किछि सीधा सड़ख ईश्वरीय सेवारे जमा करिबाकू हेबो। निजे निमित्त होई शिव बाबांकर नामरे सेवा करिबाकू हेबो। 21 जन्मर रोजगार जमा करिबा पाई निजर सबु किछि सीधा सड़ख ईश्वरीय सेवारे जमा करिबाकू हेबो। निजे निमित्त होई शिव बाबांक नामरे सेवा करिबाकू हेबो। 2 नंबर पॉइंट। जेते समय जोगरे बसुछ सेतिकी समय बुद्धि केउ केउ आड़े जाउछि ताहा चेक करिबाकू हेबो। निजर सच्चा सच्चा चार्ट रखिबाकू हेबो।
ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ସମୟ ଯୋଗରେ ବସୁଛ ସେତିକି ସମୟ ବୁଦ୍ଧି କେଉଁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ତାହା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ନିଜର ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ବାବା ଏବଂ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ବିସ୍ମୃତିର ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ହିରୋ ପାଠ କରିବା ବାଲା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଭବ। ବିସ୍ମୃତିର ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ହିରୋ ପାଠ କରିବା ବାଲା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଭବ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ହେଉଛି ସ୍ମୃତିର ଏବଂ କଳିଯୁଗ ବିସ୍ମୃତିର ଯୁଗ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବିସ୍ମୃତିର ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଆସିଛ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ହିରୋ ପାଠ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେମାନେ ଡବଲ ହିରୋ ଅଟ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ହୀରାତୁଲ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୋଇଛ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ତୁମମାନଙ୍କର ହିରୋ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ତୁମ ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ଏହି ଗୀତ ବାଜୁଥାଉ ଯେ ବାଃ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟ ବାଃ। ଯେପରି ନିଜର ହଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ କର୍ମଧନ୍ଦା ସର୍ବଦା ମନେ ରହୁଛି ସେହିଭଳି ଏହି ଅବିନାଶୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ତେବେ କୁହାଯିବ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା। ସ୍ଲୋଗାନ ସାହସ ରୂପୀ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାହସ ରୂପୀ ପ୍ରଥମ ପାଦ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ ତେବେ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।